हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 10 नवेम्बर सेकेंड सिफ्ट्रे जहाँ भी किसी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन पड़ता जमीक ओडियार पद्य गद्य रू जहाँ भी किसी माने पैसेज रू जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ता और ओडिया ग्रामर क्वेश्चन जहाँ कुछ पड़ता और ता सहित ओडिया पेडागोजी जहाँ भी सब क्वेश्चन पड़ता सबकुछ आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करा जोटा कि आपर आगामी 80 जोटा कि आमर असिस्टेंट टीचर जोटा कि आमर जूनियर टीचर एग्जाम रो रेगुलर पोस्ट तो तापाई सिटी ओटीईटी ओएसटीईटी आरएसटी ओडब्ल्यूएस एवं ओ ट्रिपल एस रो जहाँ भी एग्जाम होना कहीं जब से एग्जाम सिलेबस रे ओडिया ग्रामर अच्छे तो आप वीडियो को फास्ट रू लास्ट जाए देखो बिना स्किप कर देखो मोर आशा आप समस्ते सब क्वेश्चन को ठीक भाव बुझीपारे और आपर एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम वीडियो भल लगे लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपने तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और आपण वीडियो केमी लगे आउ कौ टाइप वीडियो दरकार आपने कमेंट जनइबे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। आम प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे प्रथम क्वेश्चन आम अच्छे गोटे सेकेंड कही केउंटी अतएवर व्याकरणिक पद ओके। तो आम मैंने अतएवटा गोटे कौ टाइप पद अटे है ऑप्शन अच्छे विशेष्य ना सर्वनाम ना विशेषण ना अव्यय। देखो अतएवटार कौन अच्छे गोटे जाति वर्ण निर्विशेष से पदर कौन भी परिवर्तन हो न था तो से आम आपको कौ पद कहीपर ना अव्यय पद आम कहीपर जोटा कि ऑप्शन डी रही है। तो अतएव गोटे अव्यय पद ओके। परवर्ती क्वेश्चन को जी परवर्ती क्वेश्चन कही आम समस्ते भारतीय यह केउं धरणर वाक्य अटे। देखो ये वाक्य कौन भी गोटे क्रिया ना से आम मैंने यही वाक्य को आम कौन कह ना आम कह क्रियाहीन रूढ़ी। तो ऑप्शन ए जोटा कि क्रियाहीन। तो परवर्ती क्वेश्चन जोटा कही जे चुप रही था आम कौन कही ऑप्शन अच्छे मौनी मौनी मौन मौना। सठिक आंसर कौन हो मौनी दीर्घिकार ओके। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर मौनी ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कही अहरह केउं धरणर शब्द। तो ऑप्शन अच्छे दीप्ति आ कौन अनुरण धनात्मक अनुकरण। देखो यहाँ को माने कौ टाइप माने शब्द हम आमर दीप्ति है। ऑप्शन है जोटा कि आमर दीप्ति अहरह गोटे दीप्ति शब्द अटे। तो परवर्ती क्वेश्चन कही केउंटी पूरा शब्दर प्रतिशब्द कौटा ना ऑप्शन अच्छे नगर पितारस पत्र कोरा। तो सठिक आंसर कौन हो नगर नगर माने नगर हूँ गोटे पूरा शब्दर प्रतिशब्द अटे ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन आमर अच्छी कौन कही प्राक्तन उत्कले वाक्यांश प्राक्तन केउं व्याकरणिक पद अटे है। तो ऑप्शन अच्छे विशेषण अव्यय विशेष सर्वनाम। देखो हमार प्राक्तन उत्कले माने उत्कल को से विशेषित करुच्ची से गोटे कौन हो विशेषण पद हो ओके। उत्कल हूँ गोटे विशेष्य और से विशेष को से विशेषित करुच्ची बोली प्राक्तन गोटे हो विशेषण पद है। तो परवर्ती आम क्वेश्चन कौन कही कि आमर केउंटी चंद्रर प्रतिशब्द अटे। तो ऑप्शन अच्छे उत्पल कुमुदनी शशि शशि। तो देखो चंद्रर प्रतिशब्द कौटा हो ऑप्शन सी जोटा कि शशि है तालबेश हाउ तालबेश हर्षिका। परवर्ती क्वेश्चन कही शिशु माँ काखरे बसी क्या हाथ बढ़ाए। तो ऑप्शन अच्छे चंद्र बामन समस्त दूर को। देखो आप देखिए आंसर कौट अच्छे ना मु बामन हेले सुधा चंद्र को हाथ बढ़ाई थी है कौट ना माँ पाखरे बसी। तो से आमर सठिक आंसर कौन हो आमर चंद्र को शिशु माँ काखरे बसी क्या हाथ बढ़ाए ना आमर चंद्र को। तो परवर्ती क्वेश्चन जोटा कि अच्छी चंद्र आखिरू दाउ दाउ दिशुला चंद्र आखि को दाउ दाउ दिशुला यह वाक्य केउंटी क्रिया विशेषण माने जो पदटा आमर क्रिया को विशेषित करुवा कह क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन अच्छी दिशुला दाउ दाउ चंद्र आखि। देखो आम दिशुला को किए विशेषित कर दाउ दाउ से दाउ दाउटा हो क्रिया विशेषण है जेहेतु से क्रिया को विशेषित करुचे। तो परवर्ती क्वेश्चन कही मु समस्त दुख कष्ट सही अभाव अनटन मध्य माटी कामुड़ी पड़ रही यही वाक्य मु पर व्यवहृत पदर व्याकरणिक वैशिष्ट कौन हम। देखो मु हूँ कर्ता और मत से मु हूँ विशेषण माने सॉरी विशेष्य मोर सब जहाँ भी सब अवस्था को मुझे माने विशेषित करुच्ची ना से कौन हो पूरा वाक्यटा हो विशेषण है। ऑप्शन सी हो सठिक आंसर है कहीं गोटे अवस्था को से विशेषित करुच्चे गोटे लोक और से लोकर
ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ବିଶେଷଣ ହେଲା। এটা ଥିଲା ଆମର ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ପଦ୍ୟରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଗଦ୍ୟରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ନା, ଦୁର୍ଜନ ଶବ୍ଦଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଅପସନ ଅଛି ଦୁହୁ, ଦୁଇ, ଦୂର, ଦୂର। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଏଟା ଦୂର। ଆମର ଦୁର୍ଜନ ଶବ୍ଦଟିରେ ଆମ ଦୂର ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବତଃ ନମ୍ର ଥିଲେ। ପଦଟିରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବତଃ ନମ୍ର ଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ଏଥିରେ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ସ୍ୱଭାବତଃ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି ନା ଅପସନ ଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ, ମାନେ ରୂଢି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନାଅ। ମାନେ ଏଇଟା ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ଜଣକୁ ମାରିବା ପ୍ରୟାସ କରିବା, ନା ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା, ନା ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେବାର ଯୋଜନା କରିବା, ନା ଦରକାର ଜାଗାରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅପସନ 2 ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କୋଉଟା? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍, ସଲିଲ, ବାରି ଅଲଗା, 13 ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଲା। ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ସେମ୍। 13 ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ଆମର ନଈର ତଟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା। ମାନେ ଆମର ନଈର ଯୋଉ ଆଡ଼ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଥାଏ। ନଈ ପଠାକୁ 13 କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? କଣ ଅପସନ ଅଛି କଣ ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା ପରିମାଣବାଚକ ହେଲା। ବହୁତ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଧବଧବଳିଆ। ମଳିମୁଣ୍ଡିଆର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଧବଧବଳିଆ। ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଟିକେ ଭଲକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମିଠେଇ ଶବ୍ଦଟିରେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି? ମିଠେଇ ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଆମର ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପାଣି, ମାଟି, ସୁନା, ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଅପସନ ଅଛି ମାଟି, ନଦୀ, ପାଣି, ସୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ନଦୀ ହେଲା। ନଦୀ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପାଣି, ମାଟି, ସୁନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଅଲଗା। ନଦୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ନଦୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ବାଟ କାଟିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ହଉଛି ଉପେକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାଟ କାଟିବା ମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଧରିବା। ଅପସନ ଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମିଳନ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ମିଳନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଏକାଠି, ପାଖାପାଖି, ଏକତ୍ର, ବିଚ୍ଛେଦ। ତ ମିଳନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଚ୍ଛେଦ। ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଭାଷିକ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ? କୋଉ ଭାଷା ନା ଆମର ସବୁଥିରେ ଆମର ମାତୃଭାଷା। ତୃତୀୟ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ, ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି ନା ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁଭାଷିକ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ମାତୃଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଭାଷାର ଗଢଣ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି କରାହୋଇଛି? କାହାକୁ ନେଇକି ନା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ହବ ନା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ ନା, ଅନୁବାଦ ହବ ନାହିଁ। ଭାଷାର ଗଢଣ ଆମର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଆମର ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଡି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତୋଟି ଭାଷା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? କେତୋଟି ଭାଷା ନା ଆମର ଜାଣିଛେ 22ଟି ଭାଷା। ଅପସନ ଡି, 22ଟି ଭାଷା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଭାଷାର ଗଢଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଆମର ଭାଷାର ଗଢଣ ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା ଧ୍ୱନି, ତ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିକି ଆଇଲେ, ତ ସେଟା ଆମର କୋଉ ବିଭାଗରେ ଯାଉଛି? ଆମ ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସଂଳାପ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା। ସେ ସବୁ ଆମର ବ୍ୟାକରଣରେ ଯାଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ? କୋଉ ଦକ୍ଷତା ଆମର କହିଛି କହିବା ଦକ୍ଷତା, ଲେଖିବା ଦକ୍ଷତା, ପଢିବା ଦକ୍ଷତା, ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା।
ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା ଲେଖିବା ଦକ୍ଷତା। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ସେଇ ସିଫ୍ଟର 10 ନଭେମ୍ବର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ভিডিও ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।